जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम रोचे रोही माछ पोई पतर पोड़ा आसन देखे दूची ये देखो कौन कौन दरकार ये हूँ माछ पियाज चाट मसला लंका गुंड हलदी गुंड माछरे लुण ऑलरेडी गोलाइकी थुआई ये पकेले लेंबू हेटी कौन पे माछ खोलिक रखीच कि सेटा भजा हम माछ ये रहा पोई पतर आउ धनिया ये हूँ अदा रसुण पेस्ट तापर पियाज पइला हलदी गुंड लंका गुंड पइला चाट मसला भी पइला किछि समय मिसा हम सेटा को मिसला परे तुमको देखौ टिके आउ टिके लुण पइला आउ या को मिसे देकी 5-10 मिनट पे छाड़देव तापर ताकू पोई पतर रे बांधिव तो सो सांग मैंने 10 मिनट हो गला एबे पड़िबो सोरिष तेल तावा ऑलरेडी गरम हो सारी ये देखो पोई पतर माछ सेटा घोड़ा है टी आम दूर पलि आसा ना छिटकुची एटा माछ भजा केते समय लगे मामा 5 मिनट पे लगे दीटा आम पकई सारी 5 मिनट पर देखिए देखुं तो केमी फाटुची सांग मैंने देखु से पत्र पोड़ा हो सारे ये मामा भजा कर हलदी गुंड आ लुण मिक्स हो सारी भजा कर भजा सैला तरकारी करिए इंडक्शन रे भात बसची ये धनिया पत्र कटाई रखाई ये देखो सांग मैंने भजा हो सारी बापा ए खाई टेस्ट कर कहे केमी खाऊ बापा यमी कहले आउ देखिया टेस्ट है जी कहजंदी को धीरे ना को टेस्ट केम जाय छी को मु टेस्ट करी के तो भल लाଗୁଛି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଦଉଛି ଆଉ ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ମସଲା ଯୋଉ ପକେଇଥିଲେ ଜାଣି कि रसुण अदा छेंचा सेगुरा गोटे फ्लेवर आसछि तमे भी ए रेसिपी थरे घरे ट्राई करंतु तापर तमे टेस्ट करी कमेंट करी को जे केमे लागुछि देखंतु एठी माछ भजा रेडी एठी हबो एबे तरकारी माछ तरकारी ये हूँ मसला ए मसला रे कौन पड़ी अदा रसुण लंका पियाज आउ टमाटो आउ सोरिष पेस्ट कराई बंगला स्टाइल रे रंधा हबो एठी तेल पड़ी सारी एबे पड़िबो फुटण पइला मसला पकाला देखो एबे कौन पड़ियो लूण पड़ियो लंका गुंड पड़ियो एबे लूण आ लंका गुंड पड़ियो मसला बेले लूण पइला
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ଆଉ ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ପଇଲା। ଟିକେ ନାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବେ ପାଇଁ, ତାପରେ ମାଛ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ସୋ ଆମେ ମାଛ ପକେଇଦେଲୁ, ପକେଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଦେଖେଇବି। ସୋ ଏଠି ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଆଣିସାରିଛନ୍ତି ମାମା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଦଳା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।